Oke, time's up. Get back to your seat. Balik lagi ke tempat duduknya. Okay. Tomorrow we're gonna do the same thing like this, but with punishment, yeah, with powder. Okay. So whenever you forget about the meaning or about maybe the translation in English, you get one powder. Okay. So you have to pay attention to my explanations and also like try to remembering, yeah, of the new vocabulary. Okay. So how about the conversation? Udah diartiin ya conversationnya? Yes. Udah dibahas ya? We already discuss about that. So we move to conversation 2, I guess. Expressing opinion, likes and dislikes. In page 13, halaman 13. But before that, any questions regarding to our first material? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Jelas ya? Yeah. Okay. Alright, so we just move on to improving your conversations. Here you have like here. Like has a number of different meanings and uses. What do you like? Jadi like ini punya beberapa terjemahan yang beda-beda ya, dan beberapa penggunaan. Seperti contohnya, kalau do you like ice cream, di sini ask what thing a person finds pleasing. Jadi kalau misalkan like yang pertama di sini adalah bertanya tentang apa ya yang seseorang itu yang membuat mereka itu nyaman atau relax ya, suka, finds pleasing. Do you like ice cream? Apa kamu suka? Artinya suka aja biasa ya. Terus what do you like to do? Berarti aktivitas apa yang yang membuat mereka nyaman. Would you like? Kalau di sini adalah is a polite way of asking what someone want. Jadi cara yang sopan ya untuk bertanya apa yang orang mau ya, seseorang mau. What would you like for your birthday? Misalkan apa yang kamu mau untuk ulang tahun kamu, misalkan I would like a big party, saya mau pesta yang besar. Nah terus di sini like I am, she is, etc. ditambahkan like ya, jadi yang I am, she is, he is dan lain-lain. Ketika ditambahkan like, is often inserted into a conversation to emphasize what someone is currently feeling or thinking. Jadi ini untuk menekankan perasaan seseorang ya. Atau kayak misalnya I'm like really mad at him, saya seperti ya perasaan saya sangat marah kepada dia. I'm like saya kayak nggak suka misalnya. I'm like don't really like him misalnya. Saya seperti nggak suka, saya kayak nggak suka gitu ya, kayak. Terus ini ada love kalau misalkan ke orang ini artinya deep affection, artinya perasaan sayang yang dalam, love. Kalau ke people or person ya, when love begins, ketika suka dimulai, there's often a feeling of a great excitement, ada perasaan yang ketertarikan yang besar ya. Nah itu disebutnya being in love atau sedang jatuh cinta, sedang kasmaran, love. And then when it's refer indicate, kalau ini untuk ke benda, ini berarti mengindikasikan aktivitas yang sama kayak tadi ya, suka gitu ya. Do you like ice cream ya, suka, bukan cinta, tapi sukanya lebih suka banget gitu ya, suka banget. Terus ada what do you think, di sini bertanya opini seseorang ya, asking someone's opinion. What do you think, apa yang ya, opinimu apa ya tentang guru baru itu misalkan. Terus ada are you kidding me, ini mengekspresikan atau mengindikasikan tentang sesuatu yang sangat betul
apa betul apa adanya, or untrue atau tidak betul ya. That it doesn't need to be said, ya nggak perlu dikatakan. Ya, misalkan, do you like dance? Are you kidding me? Kamu bercanda. I would rather dance than eat. Saya lebih suka makan ya daripada saya lebih suka dance daripada makan. Jadi nggak perlu apa dikatakan lagi gitu ya. Are you kidding me? Kamu bercanda. Sebenarnya udah tahu itunya. Terus, would you like to go shopping tomorrow? Are you kidding me? I have to study. Saya harus belajar. Kamu bercanda ya? Saya. Nah, yang pertama apa? Example yang pertama ini true ya. Yang kedua itu kayak untrue. Kemudian selanjutnya ada up for, want to do, ingin. Are you up for going to the movie with us? Apa kamu mau ya? Atau ingin? Mau nggak kamu pergi ke bioskop sama kita gitu ya? Up for. Terus feel like doing sama artinya juga up for juga, feel like juga sama ya. Be in the mood for sama juga, alternatif aja sebagai alternatif. Do you feel like going to a museum? Apa artinya? Ke museum ya. Feel like going ya. Ingat setelah like biasanya pakainya gerund ya, like going di sini ya. Oke, terus ada stand. To stand means to tolerate or to accept. Untuk menoleransi atau menerima ya. It's pretty hot today. Apa artinya? Pretty hot? Ya, lumayan panas, cukup panas ya. Pretty hot today. Hari ini cukup panas ya. But I can stand it. Tapi saya bisa menerima itu. Saya bisa tahan ya, atau bisa tahan lah. Gitu ya. Can stand often means to not like, nggak suka. He says he can stand his little sister. Dia berkata dia nggak suka ya adik kecilnya. Terus big fan juga sinarnya suka. Jadi di sini kita ekspresi opinion, likes and dislike ya. Ini dari tadi kita suka, terus ya ada like, ada love, up for mau, stand, big fan juga sama ya. Ini suka juga, suka. Big fan. Kalau not big fan berarti tidak suka. I like movies but I'm not a big fan. Nah, saya nggak suka science fiction ya. Science fiction. Jadi movie yang genrenya science fiction ya. Fiksi. Ya. Science bisa artinya ilmiah, bisa artinya apa? Ilmu ya, ilmu. Ya. Terus other ways of indicating something one like include awesome ya. Jadi kalau cara lain untuk mengindikasikan seseorang suka daripada pakai big fan atau love atau like terus bisa pakai awesome, cool, fantastic, great, amazing ya. Amazing. Bebas ya mau pakai apa, mau pakai great ya. This word are interchangeable, artinya bisa saling ditukar lah, pakai great, fantastic, cool, dan lain-lain di situ ya. Nah, terus other ways of indicating dislike, nggak suka, pakai horrible, terrible, depressing, gross, disgusting ya. Ini sangat-sangat nggak suka ya, horrible, sangat-sangat jelek banget lah, terrible, depressing, gross, disgusting, betul-betul menjijikan loh ya. I don't like the show. Saya nggak suka pertunjukannya. I thought it was horrible. Sangat buruk lah. The plot was depressing. Alurnya sangat membosankan mungkin ya. And the dancing was gross. Dan dancing artinya? Tariannya was gross. Gross di sini bukan artinya menjijikan ya. Nggak suka lah. Going away present. Di sini artinya a gift ya, hadiah, customarily yang biasanya ya is a given ya, diberikan to someone who is living for an extended period. Yang diberikan ketika seseorang itu meninggalkan dalam jangka waktu yang cukup lama lah ya. Perhaps mungkin to go to college, pergi ke kampus, kuliah ya, atau ke area lain lah. Hadiah perpisahan. Going away present. Ada tell di sini.
Sama juga ada beberapa arti ya, tell. Kalau tell me di sini asking someone to relate information, bertanya seseorang tentang informasi yang terkait ya. Call me and tell me about your class ya. Call me sini panggil ya, panggil aku dan ceritakan ya tentang kelas kamu. After tell me, the subject verb order of a question using the verb be is reversed ya. Jadi setelah tell me, subject verb, urutan subject verb, kalau misalkan untuk bertanya, seperti yang udah kita pelajari ya, itu verb be-nya itu verbnya reverse, ditukar ya, dibalik, reverse. Who is she? Kalau misalnya bertanya who is she, kalau tambahkan tell me jadi tell me who she is. Bukan who she lagi ya, bukan who is she, tapi tell me who she is. Kalau formnya pertanyaan. With all other verbs, kalau misalkan pakai verb yang lain ya, selain yang tadi Aramis ya, is drop ya, nggak usah dipakai lagi auxiliary-nya itu ya. Misalkan tadi what do you do, jadi tell me what you do, nggak usah tell me what do you do, nggak usah do dasnya yang sebagai auxiliary pertanyaan nggak usah dipakai gitu. Terus don't tell me indicate that you fear a certain answer, takut ya untuk jawaban tertentu. Don't tell me you are sick, I'm afraid you are sick. Jadi ketika kita ngomong don't tell me you are sick, kita takut ya kalau dia itu faktanya, kita takut dengan faktanya atau dengan jawabannya. I tell you indicate that you really mean what you are going to say. Kamu sangat betul-betul serius ya, serius apa yang mau kamu sampaikan. I tell you, betul-betul misalkan saya betul-betul bisa betul-betul memberitahu kamu, atau saya betul-betul kayak waspada itu, I tell you. Pokoknya saya betul-betul kasih kamu kayak caution ya. Saya peringatin kamu gitu ya. Nah, ya, peringatan. The dorm is really gross. Apa dorm? Asrama ya, dormitory. Kepanjangan dari dormitory, dorm. I'm telling you, it looks like rain. Kayaknya bakal hujan nih gitu ya. Seperti mau hujan. Tell is used with the third, with or without an object. Jadi kalau tell dipakai dengan kata the third, itu boleh dengan objek me. Di sini ada dalam kurung me ya, tells me atau tells the third langsung boleh. Can tell indicates the ability to do something without being told. Oh ya, ini kayak nebak ya. I can tell, saya tebak ya. Jadi ini adalah ya untuk tahu sesuatu tanpa diberitahu duluan ya. Coba lihat contohnya. I can tell, bisa pakai that atau enggak ya. You had a good day by the smile on your face. Saya tebak kamu hari ini punya hari yang bagus ya, gitu ya. Terlihat dari senyum di wajahmu gitu ya. Can you tell I've been crying, apa artinya? Ya, bisakah kamu tebak ya? I've been crying. Saya habis nangis ya. Say sama speak sama. Kalau say indicate making an utterance, ucapan without indicating that is it directed ya. Jadi nggak ditujukan secara langsung kalau say. Kalau say itu baru ditujukan. Misalkan siapa? What did he say to you? Baru ada you-nya kan. Apa yang dia katakan ke kamu ya, pakai say itu. Terus speak ini means to use language orally. Ini apa artinya? Menggunakan bahasa orally, dengan mulut ya. Speak, berbicara. Terus lanjut halaman 17 guys. Speaking of which artinya expression that indicate that something mentioned reminds one of other information about it. Ekspresi yang mengindikasikan tentang sesuatu yang telah disebutkan ya, mention, reminds, atau sesuatu yang disebutkan. Di sini ada id, artinya pasif ya. Tapi di sini bukan sebagai verb, di sini sebagai adjective ya. Reminds-nya di sini baru verb ya.
sambil agak-agak kita belajar grammar. Nah, reminds one of another information about it, yang mengingatkan tentang satu atau beberapa informasi lainnya. Ngomong-ngomong soal itu, speaking of which, sama kayak by the way ya, ngomong-ngomong, speaking of which, ngomong-ngomong soal itu, nah, I'm going to apply to the state university. Saya mau mendaftar ke universitas ya. Speaking of which, ngomong-ngomong, did you know Melissa is going there? Kamu tahu kan kalau Melissa juga ke sana gitu ya. Terus finally, ini artinya akhirnya ya. An expression with the same meaning, at last sama aja, sama finally, di akhir atau akhirnya. Terus so juga sama, punya beberapa penggunaan ya. Ada people already know. In the conversation, there is information that both people. Kalau di conversation atau di percakapan yang bab 2 ini, itu artinya menunjukkan informasi tersebut sudah diketahui ya terhadap kedua orang yang sedang bicara di conversation itu. So this is your car. Jadi ini mobil barumu. Will you take me for a ride? Mau nggak kamu ngajak aku jalan-jalan ya? Atau coba mobilnya ya, numpang. Actually or as a matter of fact, sama kemarin ya udah. Terus even if, interest a fact that seems a little hard to believe ya, agak susah untuk dipercaya ya, agak sulit. I'm going to finish this paper. Saya akan menyelesaikan tugas ini. Even if, sekalipun, I have to work on in all night, sekalipun saya harus bekerja semalaman. Plus, that's additional information, menambahkan informasi tambahan, that reinforce, yang menguatkan ya, an opinion or argument, sebuah opini atau sebuah argumentasi. I like him, saya suka dia. He's really nice. Plus, ditambah atau dan ya, to be honest with you, artinya ya ini ya, jujur aja ya, atau terus terang aja. Thank you for inviting me to the movie. But to be honest with you, jujur aja, I'm not really a big fan of horror movie. Saya nggak terlalu suka ya horror movie horror, hantu. Informal ya, informal, a way of saying yes. Ya, bacanya bukan dong, It's pronounced with 2 syllable ya, ada 2 sukata ya, bukan doang. Terus ada man sini. Man di sini bukan artinya laki-laki ya. Introduce something that the speaker feels strongly about. Menunjukkan yang berbicara itu punya feeling yang kuat ya. Kayak it can be said to or by a male or female. Jadi bisa dikatakan kepada laki-laki atau perempuan ya. Walaupun lawan bicara kita perempuan, bisa pakai man. Man, this course is really hard. Artinya bisa, wah, kursus ini sangat sulit ya. Man ya, bukan laki-laki. Get along kemarin udah, artinya akrab. Hangout artinya ya nongkrong lah ya, habiskan waktu dengan teman. Grab a bite means to get something to eat quickly, makan ya, dapatkan sesuatu untuk dimakan secara cepat ya. We are in hurry to get there. Kita buru-buru ya untuk sampai. So we will just grab a bite. Makan cepat. Biasanya kalau di Indonesia ganjel ya, ganjel perut ya biasanya. Nah, grab a bite. Roomie sama kayak roommate, tapi ini informal ya, artinya ya ini ya, teman sekamar, roomie. Scholarship, ini beasiswa. Little league, liga kecil, bukan liga-liga besar gitu kan, yang bergengsi, jadi liga-liga kecil aja. Terus udah, cuma sedikit ya. Oke, coba saya kasih waktu 3 menit ya, dilihat-lihat tadi, nanti baru kita ke conversation, please.
Feel like me should be in the mood. You feel like when you say no, I'm not in the mood. I'm not in the mood. It is service. Standing dengan apa kita mentoleransi. It's practically today. Sewage. But there's actually Trash collection. Trash collection. Some don't. All the bells. Listen. A heads up. One more thing. Bring away presents. All the bells on your side. Then you get me a picture of everyone in the office as a going away person. Oh, It's utilized. Remodel. Assoking its waste to the top. Shower heads. Countertops. Sandwich there are efficient. Energy efficiency. So that the other person will be saying is meanwhile. I will set the table. Start menyiapkan ya. Okay, time's up. Please open page 13. Buka yang ketiga, 13. Conversation getting acquaintance. Oh, getting acquainted. Apa artinya? Getting acquainted? Berkenalan ya. Acquaintance, kenalan. Acquaintance, friend beda. Kalau friend satu kenal satu sama lain. Acquaintance cuman kenalan aja ya. Nggak tahu banyak hal. Okay, repeat after me. Hi, you must be Sarah. I can tell from your picture I'm Lauren. Finally we meet. So we're going to be roomies this semester. Come on. Oke, coba Novan artikan. Hai,
Hai, kamu pasti Sarah kan? Ya nggak apa-apa. Terus Saya bisa memberitahu. I can tell apa tadi? Ya, saya tebak ya. Saya tebak. Saya menebak bisa from Kamu dari picture, gambar ya, atau foto. Picture, gambar. Dari gambar kamu nih. Terus saya tahu dari gambar kamu. Saya melawan. Saya maafkan. finally, we meet. Akhirnya kita di akhir kita bisa ketemu. akhirnya kita bisa bertemu. Terus so we are on. We're going to be so jadi We are going apa? We are going. Ya, ya kita akan menjadi rumis apa? menjadi kamar Ya, di semester ini ya, di semester ini. Oke, I can tell ya, jangan lupa I can tell. Saya menebak ya, I can tell. Misalkan kita ngomong, kita nanya kayak gini, how the score that you get, misalkan, kamu dapat berapa nilainya? 100, I can tell. Nah, saya bisa tahu, saya bisa tebak ya, I can tell. Bukan saya bisa memberitahu, tapi saya tahu lah, atau saya bisa tebak, I can tell. Oke. Terus, yes, I recognize you from your photo too. I'm so glad to meet you in person. And I see from your t-shirt that you like baseball. I'm a big fan too. Come on. Big fan too. Zaidan, nanti kan. Yes. Yeah. I recognize you. Recognize apa? Mengenali, ya mengenali. Realize, recognize. Saya mengenali kamu ya. Recognize your problem first. Apa artinya? Kenalilah. Recognize your problem first. Kenalilah masalah kamu dulu. Gitu. Recognize. Biasanya kalau apa ya di komputer ya atau di website recognize this user is doesn't recognize, nggak dikenal lah, nggak dikenal. Recognize from your photo too. Terus apa tadi artinya berarti Zaidan? I recognize you from your photo too. I recognize you from your photo. Tuh Mengenalimu dari fotomu. juga tuh ya. Terus I'm so glad to meet you in person. Aku senang bertemu denganmu. in person ya, secara langsung ya. In person langsung nih, nyata. Kalau secara tidak nyata virtual ya. In virtual, in online. Kalau terkait dengan pekerjaan, yang pekerjaan apa, misalkan WFH ya, work from home ya, misalkan itu bisa pakai virtual atau remote ya. Remote work, remote ya. Namanya pekerjaan online atau enggak langsung hadir ketemu bos lah atau ketemu orang, tatap muka ya. Oke. Terus lanjutkan. And I see from your t-shirt that you like baseball. Dan aku melihat bajumu itu kamu suka baseball. Ya, terus I am a big fan too. Aku suka juga. aku juga suka ya. Aku suka juga. Oke. Well, the t-shirt was a going away present from my brother, who's a baseball player. Look on the back. It has a photo of all the players on his team. They actually won the city championship this summer. Come on. Oke, Haikal. And the t-shirt was going present for my brother. Apa going away present? Hadiah perpisahan ya.
Jadi apa artinya? Ekal? T-shirt was organization from baju ini adalah perpisahan, Hadiah? hadiah perpisahan dari saudaraku. Oke. Mus baseball player. Siapa pemain baseball? Who is yang, jadi yang ya, yang. Ada koma di sini ya, yang. Jadi ini kemarin saya bilang apa? Adjective clause ya. Brother di sini disifati dengan sebuah kalimat baru ya. Who is a baseball player? Ya. Nah, Aladi ya. Yang ya, yang jadi apa? Yang seorang pemain baseball ya. Yang di sini. Who is. Jadi kalau untuk benda pakainya apa? Which, pakai which atau that bisa benda bisa orang ya. That misalnya bisa. That is a baseball player bisa juga ya. Gitu. Kalau udah pakai who nggak usah pakai subjek lagi. Who itu sebagai subjek. Makanya who is a baseball player agak rancu ya. Kalau misalkan ada tanda tanyanya berarti itu kalimat tanya. Siapa yang apa? Pemain baseball. Nah, tapi who di sini udah nggak perlu subjek lagi. Who my brother is salah, tapi langsung aja. Who is. Nah, lanjut. Ekal. Look on the back, it has a photo of all the player on his team. Lihat di belakangnya, ini adalah foto semua pemain dari timnya. They actually won the city championship this summer. Mereka makanya memenangkan perlombaan kota di musim ini. Championship ya, perlombaan di kota ya. Di summer musim ini atau musim panas ini ya. Summer. Back ya. Back bisa artinya belakang, bisa artinya punggung ya. Okay. That awesome, I tell you. I'm not very athletic, but I love to watch baseball. Even if it's a little league game. You could say I'm a professional spectator. What about you? Do you play a sport? Come on. Al, artikan. Itu luar biasa. I tell you. Aku beritahu kamu, aku tidak benar-benar atlet. Tetapi aku suka menonton baseball. Meskipun itu hanya perlombaan kecil. Little League, liga kecil. Ya. Meskipun itu hanya Game atau permainan liga kecil. permainan liga kecil. Ya. Kamu bisa mengatakan aku adalah profesional spectator. Penonton. Spectator. Penonton ya. Kamu bisa mengatakan aku adalah seorang penonton. Profesional penonton ya. Penonton yang profesional. Oh, Lagi sarkas ini. kau bisa mengatakan aku profesional penonton. Oke. Apa tentangnya? Apakah kamu main sport? Ya, what about you? Bagaimana dengan kamu ya? What about you? Bagaimana dengan kamu ya? Buat artinya tentang juga atau bagaimana dengan kamu? Oke. Nah, di sini could say itu bisa diartikan, kamu bisa simpulkan ya, I'm a professional spectator. Saya adalah penonton profesional ya. Lagi apa? Sarkas. What about you? Do you play sport? Gitu ya. Tadi selain awesome kita bisa pakai apa lagi? Great, amazing ya, banyak ya. Kalau yang ininya yang tidak sukanya pakai apa bisa? Horrible, terrible, ya, gross, disgusting ya. Tapi itu ini aja ya, untuk informal aja ya, untuk sebaya, teman-teman sebaya. Terus, yes, I play tennis. As a matter of fact, I have a scholarship and I'm going to play for the university. Now tell me, what else do you like to do? Come on.
Hafal. Yes, I play tennis. Ya, aku bermain tenis. As a matter of fact, I have a scholarship. And Apa as a matter of fact? katanya aku punya beasiswa Ya. dan aku pergi bermain ke luar negeri. I'm going to play apa? I'm going to play saya. Aku pergi bermain. I'm gonna sama kayak I'm gonna. Jadi saya ya ingin atau akan. Aku akan pergi. Aku akan bermain, nggak usah pergi, nggak usah dikatakan pergi ya. Kalau going to, I'm going to, artinya bukan pergi. Walaupun ada go-nya, saya akan atau saya ingin ya. Saya ingin bermain untuk ke universitas. Ya. Now tell me what else do you like to do? Mau tell me apa? Sekarang beritahu aku. Hah? What else do you like to do? Apa? What else apa? Apalagi ya? What else? Apalagi yang kamu suka. Lakukan. Yang kamu suka lah? Lakukan. Oke. What else ya? Anything else? Ada lagi? Else itu lagi ya? Else. What else? Anything else? Terus someone else. Apa artinya someone else? Orang lain ya. Someone else. You can ask or borrow money to someone else, orang lainnya. Oke. Well, what I like to do apa ini? Best ya. What I like to do best is dance. I'm studying classical ballet, but I also like to dance to popular music. Come on. Oke. Coba Nabil. Oke. Yang saya suka adalah What I like to do apa? Apa? apa yang saya paling suka adalah dansa. Dansa. Saya belajar balet klasik, tapi saya juga suka dansa untuk musik populer. Ya, dansa musik ini ya, yang tren ya, populer. Cool, we have a lot in common. I like to dance too. Think you'll be up for checking out the local clubs this weekend. Come on. Sibian. Cool, keren. We have a lot in common. Kita mempunyai banyak kesamaan. Ya, I like to dance. Aku suka juga menari. saya suka menari. Kalau tuhnya O-nya ada 2 juga ya. Terus? Saya suka menari juga. Ya, think you. You will be up for. Mungkin kamu akan up for Up for one artinya. ini setting out Mau atau ingin ya? the local club this weekend. Apa? Checking out apa? Checking out kemarin? Ya, explore ya. Explore atau melihat-lihat. Explore bisa memeriksa atau explore, mengeksplor, menelusuri ya. Menelusuri, melihat-lihat the local clubs this weekend ya. Klub lokal ya. This weekend apa? Ya, bukan ini. Terus, oh ya, and the restaurant too. Speaking of which, are you hungry? I would love to grab a bite before it gets too late. I'm starving, man. Oke, Rahmat. Oh iya.
Yeah, yeah, oh, yeah, yeah. Dan restoran juga. Terus? Speaking of which, ngomong-ngomong, hari-hari karena apa? I would love to grab a seat before it gets too late. Aku suka untuk makan. I would like, saya ingin ya. Would like sini saya ingin. Saya ingin Grab a bite. makan makanan ini. Makan cepat ya. Grab a bite, makan cepat. Atau ganjel. Before it gets too late apa? Sebelum telat. I'm starving. Artinya starving apa? Sangat lapar ya. Sangat lapar. Daripada pakai very hungry bisa I'm starving. Saya sangat lapar ya. Are you kidding me? I'm almost up for going out. How about trying the place up the street? I'm kind of hungry for a good hamburger. Come on. Oke. Aji coba. Are you kidding me? Emang kamu serius? Kamu bercanda? Kamu bercanda? Ya. I always up for going out. Aku selalu One up. aku selalu ingin keluar. Ya, going out. Terus? How about trying the best of bagaimana dengan mencoba ke Tempat. Up the street itu artinya bisa di ujung jalan ya. Di sono lah, yang sejalur ya. Up the street. Kita coba makanan up the street sambil jalan lah, nanti ketemu. Tapi nggak terlalu jauh. Up the street bukan artinya jalanan nanjak ya, nggak. Tapi di ujung jalan, up the street. Ulang lagi. Bagaimana dengan mencoba makan di tempat jalan? Bukan, di ujung jalan, tempat di ujung jalan. Ya, di ujung jalan ya. I'm kind of sama sort of sama kayak seperti ya. For a good hamburger ya. Saya agak lapar atau seperti ya lapar untuk sebuah hamburger yang enak ya, hamburger. Oke. Kemudian letter Sarah. Lauren, what do you think of our room? Come on. To be honest with you, I really can't stand the dark color on the walls. It's like really depressing. I prefer light colors. Plus, I would like to change the rug and the bedspreads. Do you like them? Come on. To be honest, Do you like them? Do you like them, Arik? Ayo. Dari Lauren. To be honest, kalau Lauren, what do you think? Of our room. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu tentang kamar kita? Okay. To be honest with you. Sejujurnya. Ya, terus terang aja sejujurnya. Apa? Saya tidak bisa. Can stand apa? Ya, saya nggak bisa menerima ya. Bukan saya tidak bisa berdiri ya. Nah, I can stand, saya nggak bisa tahan, nggak bisa menerima, nggak bisa menoleransi ya. Atau nggak suka lah intinya. That dark color on the walls apa? Warna gelap di dinding atau di tembok ya. It's like apa artinya? Itu seperti ya. Ingat ada S di sini. It is like ya, itu artinya jadi seperti. Bukan itu suka ya. It is like itu kayak really depressing. Sangat-sangat membosankan lah ya. Really depressing. Terus I prefer light colors apa? Saya lebih suka
Warna cerah ya. Plus ditambah lagi saya suka, I would like, saya ingin. saya ingin mengubah Rak apa rak? Karpet. saya, And saya ingin mengubah karpet, mengganti ya, mengganti. saya ingin mengganti karpet Dan spring bed, bedspread, kasur, cover ya. Apa? Spray, cover tidur. Terus, do you like them? kamu suka itu. Yeah, okay. No, I agree with you. They're horrible. With a couple of coats of paint and a few small changes, we'll make this room comfortable and cozy. Everybody will want to hang out here. Come on. Here. Coba pakai. No, tidak. I agree with you. Aku tidak setuju sama hal itu. Terus? They're horrible. Itu jelek. Itu semua ya, sangat-sangat jelek ya. With a couple of puts of paint and a few small things. Changes ya. Dengan Coats of paint, lapisan cat ya. dengan lapisan cat yang sedikit, A couple, beberapa ya. beberapa lapisan cat dan Sedikit, a few small changes, sedikit perubahan, sedikit perubahan. will make this room comfortable and cozy. Kita akan membuat ruangan ini nyaman Nyaman juga ya, cozy juga nyaman. dan nyaman. Oke. Comfortable, nyaman secara apa ya? Jadi zahir dan batin gitu ya, comfortable. Terus everybody will want to hang out here apa? Semua orang ingin Ingin hang out, nongkrong ya. Kita menghabiskan waktu here di sini ya. Oke. Man, I'm so relieved. I think we are really going to get along. I'm going to call my mom right now and tell her how cool my new roomie is. Come on. Oke, Lukman. Mana ya Lukman? Relief, ya relief. Apa artinya? Man, apa man? Look man bisa juga kan? Look man, lihat ini gitu ya. Apa man di sini? Ya, wah gitu ya, wah ya. I'm so relief. Apa artinya? Saya sangat lega. Saya sangat lega gitu ya. Relief. Terus? Saya sangat lega. Ya. I think we're really going to get along. Get along. Saya pikir kita akan really bahagia. Kita akan ya terus kita Akan, saya rasa kita akan betul-betul betul-betul get along apa? Akrab. Ya. Terus? Saya pikir kita akan sangat akrab. Ya. I'm going to call my mom right now. Saya akan menelpon ibu saya sekarang. Oke. And tell her how cool my new roomie is. Dan berbicara padanya, Memberitahu dia how cool. Ibu saya, dia Oke. bagaimana kerennya ruang teman sekamar saya baru. Oke.
Nah, jadi ingat ya, kalau misalkan pertanyaan how is ya, kalau ini kan how cool my room is ya, gitu ya. Jadi ini sama seperti what a beautiful, misalkan what a beautiful writings, misalkan, wah bagus banget ini apa tulisan kamu. Tapi alangkah ya, alangkah bagusnya tulisan kamu. What a beautiful written misalkan. Nah, sini juga how cool my new room is ya. Alangkah kerennya atau begitu kerennya ya. Apa my new room? Teman sekamar baruku gitu ya. Oke, sekarang teman-teman praktek gunakan ngomong apa aja. Boleh misalkan berkenalan ya, atau kemarin apa? Meeting a party atau bertemu di suatu tempat atau gimana ya. Praktek gunakan vocabulary yang udah dipelajari ya. Apa aja ngomong apa aja. Come on, please. Masih ada 3 menit. Ayo. I am so glad. Can you tell yourself?
Okay, time's up. Time's up. Get back to your seat. Okay. Okay, don't forget, guys. Keep quiet, please. Keep quiet. Okay, so don't forget to maybe tomorrow we're gonna drilling about the vocabulary that we already discussed. Yeah. So maybe each chapter you should throw to your friends questions, maybe approximately 10 ya, 10 questions ya. Jadi you should to make sure that you are able to once again to translate whether in bahasa or in English translation. Okay, paham ya? Jadi nanti masing-masing sebelum kita mulai 10 pertanyaan ada 20 pertanyaan. Apa aja yang di chapter mau yang di conversation, khususnya yang frasa ya, yang frasa-frasanya ya, frasa-frasanya gitu. Reza kemarin kemana? Hadir nggak? Kemana? Tidur. Ada yang bangunin nggak? Apa udah dibangunin? Udah dibangunin, nggak bangun? Satu kali lagi ya. Reza kemarin nggak hadir, yang nggak hadir siapa lagi kemarin? Ada? Siapa? Noval. Hadir. Ada lagi? Cuma Reza aja yang kemarin ya? Harun kemana Harun? Harun udah ini? Sleeping. Kemarin hadir ya Harun ya? Oh, hari ini sleeping. Rauf juga sleeping. Ya? Had a job? Oh, Dati ya. Yeah, I mean like with the same regulations ya. If you want to ask the permissions, okay, just tell your friend that you have to meet to me. And then after that, I'm not gonna deem as an absent ya. Saya nggak akan menganggap sebagai absen. Kalau misalnya ada job tadi ya. Kemarin Reza nggak hadir berarti ya. Rauf kemarin hadir ya, Rauf ya? Hari ini yang hadir Rauf sama Harun. Okay, that's all about our material for today. We still have 11 ya, 11 material to go. 11 materi lagi. Berapa hari lagi ya teman-teman pulang? 10. 2 weeks. Oh, 2 weeks. 14 ya, 14 days to go ya. But we're gonna make a maybe farewell and distributed the certifications ya, certificate. Maybe each of you get a certificate on that 9 I guess ya. 9 March, on March. Tanggal 9 ya. Tanggal 9, 10 kan pulangnya tanggal 10 ya. Tanggal berapa sih? Nah, tanggal 9-nya mungkin closing ya, farewell or certificate as going away present. Apa artinya going away present? Hadiah berpisah. Going away present ya, certificate ya. But the certificates should be different ya for those that already maybe come for was there in this class. So I make a decision to maybe use it as a level 2 ya, level 2 or A2 of the English testament ya. Yang lainnya misalkan ada yang A1 level 1 ya. But it doesn't mean that you gonna get 2 certificate ya, cuman beda tingkatannya gitu. Okay, that's all about today. Please reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. You may